Ya, patalo fa te ole usonga tu fine, ta mama tina. Ifa tai le le ma le lofo le tu faina to mo le no e tu fa tu fo infa so tu le fionga le tu. Upo le tu ya. E tu spa ya o le fionga le tu le pelu e fa ta ma ai ona tu a. Me e ma ai si le tu pelu e fa ta ma ai ona tu e ola e power. E faina fa masino na ita to tu tono ta to roto i le fionga le tu i tatu mafufonga a mea lai tono tatu roto. Ia bi Yesu, te loa tatu ye nei fa mai, ia ua vea lava nei ava noa po le lockdown. Ua whai tatu whaonga ina nei a wala whaftai le tua ono le new technology, whai le tua, te lona whai mo teimi nei. Te li sei, man? Ia, wha ua tu ase manatu sa tata noa, fo ima tu fatua i lava yaso. I le luluina le tua malo malo langi, wa talana tu spaia a. The Bible says, I will shake all the nations. Haggai chapter 2 verse 7. Na tu si mai ol tu sio e pelum tau pe sulua. So I believe that in this shaking, God is calling the people to repent. And also I believe the call to repent is the call of love. O te tono lulu lea. Nai vala au ile tua I tangata ia salamo. Mai ol vala au salamo. O te tono ol vala au le lofa. Ole tua le lofa, ele mana ole tua ia whano lana tangata sa whai. E mana ole tua ne ia toi fo ia tu tangata ia te ila awala ua umana ia tapena ina. Ina ia iai ma ia whaatasi lona vavau. Can you say amen? Tu tatu loina ua angasala ia le tangata i le amatanga. Ia, ole kokongi o le angasala. Ole oki. Ole kene mta upo e tolu fa upo e suiva. Na e fola i le tua ia atam e ai au me ai ma le afu o mata se i o le taimi ki koe fo i el palpala na fausi ai oe o mai le oki kalu le angasala o mai fo i le malaia ma mala kalu le angasala gaka o le angasala I kua le angasala ngai ai le ia mala ma leanga a me fa pena e o ele malaia ele e fingalo la le tua ina ia fano o tangata o le ala na le tapene ina le tua au wala e toi fo I tuai le tangata ia tai ele mana ole tu se awala o ke faia ya uia po se awala faia tangata langa le ise le lei o ia tangata po sana mi tonu e fainto ta lia le tu fa tasi mai langa le ua anga sala tangata anga sala tangata ele manga ole ko se awala tangata anga samata la tu spai ia ngale isa ia mata o e ono fa o e ono o la mi tonu tangata e pisia pe o ia o mai o la mi ko ka kale pisia le anga sala e lo fa le tu tangata anga sala a ingo le anga sala ele se anga sala yo o tu le tu tau tel tonu kai mi ngo ya ma wakul mangonge le sala sa lolo sau le ile skaka kai mi telo sfurtu pulanga maya atamu ka ya ngo ya sau lolo al mang le alu le sala mai o tumu ma fo fongo ka le sala ya sau lolo amaka mai le la kali o ngo o sem kau yo ia apelam ya ele ina tia ele kua ya pra amol mela foi o ya so como sau le ole afi mu so como ma como lang sala e ino le tu lang sala aya lofa ka kang sala ol mela nga ka ngoi le tu fa faul awala polan pokalame e koe fa fo I tu tanga te so ska ka la e fia yai ma le tu ilo na manuia e alu awala was uman sau nia le tu e wak wai so ska ka can you say amen ma tu le se le tangata ngo sala aka ma eva ila makanga ia o pupula maka o pupula le lava lava pupula maka o pupula ila sala pupula maka o pupula le oki wailal mel fai atama eva nga ua ang sala o le lava lava faka ngofi mai la o le maki su ia ila na ofua era fingalo na le tu ele manga ole kua I se me fai al kanga kai wak wai ka fai fole le su I ola kanga ole o to fos ka kai senga bi kong e ka vai langa sala ele mana ele tu ka ole ko sui ofo pa o mang pa ngal kile se tolu fo po e lusutas fai ele tu ia ofo pa o mang ai avele ya ka mai ngala nai to te va ai le tamanino o amaka faka kia mai le aka ya tanga o po kalame ale tu o nga ele fainga saya se pa o se mang se ilonga e fasi se mangu ma malingi koko Ekalanga ole whakakianga mai, pole whaataina mai ole.
o le polkalame po le blana le tua i le awala e toi fo e tu tangata e te i ka kolosa ya ngoa ya ngosi fo e ngoa kaulanga mangu i o kokko e masa kokko e kongo malingi mena ke longa lo mai le tua e ini manatu ni tangata scholars of the Bible o kuso yopu pa pe nga mo kusi o kingis fa pe mo i mga kunga vai le ya yopu pe nga mo yopu ya bra mo boila pe nga pe nga ko hala kiki ko ngo ya po luma kiki mai ngo ke leilo a te tununga nga ka popoko kuspo scholars of the Bible a faila nga ngosi fo ila e yopu le ya kaulanga la ka kas ngai lo mai e yopu mai le tu la ka kas o le mangu ia fasi o koko sa waile sa ya Abrahamo me kasi faita ulanga sa waile uma Abrahamo sa ya Isaako ya kopo fa awau ma ya o le koko e malingi o le taulanga e o le taimi o le mala muli i oi e kupito o le fasinga o le makua i piko o ngala ngai lo mangingo ya leka ken se me leka me tato lo me kuspo e fo i mo kafe anga le kula Yesu pe fanga o Yesu a bala ina ile paseka le fatu le tua ya mose ka mo fai ko fu ai ngam mai mo pa testa sil ai nga tong fa sanga lu si fafo kung mai mo sangi nga wi se ivi ya nga ai fatas mai la ko le ko mai mo ko mo pesing na mai le mal la au le la o ngol isopo lo ko ngole o pesing yang abele e vali ia ele u fe ko al fale o Israel ma la fa a sauna malanga le oki ava ai le koko ngai vali lungo fai ko nga pasilo ne pasilo lungo pasilo wa misi le oki ya Israel ai pasi o le piko e ke mo kusi konito fa pe o Yesu o tato paseka Jesus is our Passover o te mai mo le nga fai le ko ya mo se fasi ko fu ai ko mai mo e ka ma mo nga le Passover lamb o fa to le koko o le pesingi le yer koko ma le isopo le atana lo fa tu usa pe yer koko ele fa koko fa so ngai ba e kangwa actual fa koko ele se mele kupu e sa wale oki ya afe mai por malai mena le nga ngale fi le tu tangata ele se fa tu ken se yemen ma tu la le ya se le ngaka isaiam ta opu e ongo fa po ongo ya la mio kongo kaka pispisia pe i o ma e pispisia la mio kongo kaka le sala ingo le ko le sala roma ta pe tolfo plus tol wanga sala tangata uma o le olvi inga mai le tu o le aula samo mosos kaka ki kele le ko kaka le ka kongo kaka e fa mo lunga kaka ese mai le tu e o ngaka la tono le kalesia o kaka lo fa la inga e ave salamo la le se ta to e ka fu salamo wi ya u se fai ma ku spa ya afa mai se le sang sala ma ka la ku spa il pepel ai la se fa mai so le o ke le nga sala ya nga fele ma ku spa ya o era pepel o salamo ave so stangata ma tu spa ya ta tu sala fa ma ni o ye ava e fa ba ngalo i ta tu sala Elaila se mele lei o tangata ele me faingo ngo fa o yem fa fauso au wala ke alu ile ku. Ebe, perfetto ole ummo taimono ai ku lai mai lolo langi ke minga kasi anga nganga. Pero tangata ka ko faia se me ka ko ngo ka ko faua se olo e ka ile langi. Eu ka foi foka ka e faia yeso au wala e ka ile langi ya ile langi. Ya no finga no ngale ku. Ka foi le kuia fa esenga nganga ka ape ka le ai se le ia te oi ma ta te o ile tua ka ke o ile awala wa uman sau ni le tua ai u yaku nganga ka salamo ma fatu tua ya Yesu Kristo ata to wo foi lai o le tua Israel na fa ye Yesu I yonso ale sili to wa mi tonu le au si upu ma au forsaio ele fa to sau ma no le tua ma ko ka ngai o ka I o le lotu I tai e lo ki faua kula fongo loko I kai ia lau sa tu kai man au fasaio scribes out si up
e fia fa'alialia kele la ko ame kongu i lumo kaka. Mga fo ilele e fa ese mai ala ko mai kaka. A mai Yesu, ale sili to ame tonu le ame tonu la utu si upu mo le forsai. Ko kele sa malo le tu. La ame tonu la utu si upu mo le forsai. O le ame kongu fa folinga, hypocrisy. E ke mo ngale lukam ta upu e sfulu fa mo po matayum ta upu sfulu fa po. Na fa pe Yesu ale ye to fa itete. Beware of the leaven of the Pharisees and the Sadducees. May ko fa ikeke le me fa fetel au si upu mal au fa sayo. O pepelo. Hypocrisy. E fa nga act, ma fa folinga fa fo. Ai le kai kusa mal mele kong. Me fa nga tau tala Yesu i to inga tanga tai te lo tu tai. O ko wo pe o me o fangoki fa nga ma nga ile vali pa e mo i fa fo. Ke ba isi fangoki fa i marka mai fale ki waka. Ku ye ma keu vali pa. Me Yesu, pe a fangoki. Pari pa e mai fa ko kongunga le meo le monga mar pala la ye o kaka nge o fili o nga ruenga Yesu. Mari Yesu to fa tetele me fa fetel o tisi upu mar au forsai. Ken se me? Mai ale sili to wa meton. Ya meton o tisi upu mar forsai. Ele fa ko sa malo tu. Pele o Yesu ko nga kaka o kanga fo nge. O la ko pupungi le malo le ku o nge isa o ngaka. E o fo ya la ko ya ele sa malo le tu. A faila o fa maile tua i o tangata ka ngaka Israel. Ale si ko am yo kongu le me tonu o si upolo fa sayo e sa tonu malo le tu. O fela la ku ko ila ngaka le ka ngaka ngu ese. Ta tu ola i ka ngu ese. O ka ngu ese. E ke mo ngale feso ta po lu fa po su ta se fa po su ko fa pea. Ngu ese sa fa pau sa no male tu la la sa no male ku ngaka ngi. Yo ka ko lo tala anga mo ese e ifo i kupua e kali kongu me whakaula iku koe ngā ifo i kupua me whakaula iku vai whakaula me whapenga mai sa noa male atua laulangi sa whapau sa tau ia tangata no ese o ka le piltomeina ila tu e o piltomeina sa ka o ka ese i whea ngainga o malo le atua wairi e vengi i whea ngainga ia no ese pongkula fong o ka unga ngai ka wika ku Hamela tu spa ia tu sina efeso ta o pesuta so pesu efeso ta o pelo pesuta suko o ta tu sa va mau male tua au ta tu lata ile tua on le toto Yesu ai o la nga ka ku la nga ka ku es apena fo Israel o le toto Yesu ka ke sa o i langi ata tu ola le romam ta o pe sulta si fo pe lusu lima lusu on na fa pe o te loto nei o tō lole nei me lilo au soi ina nei whawhia po poto i tātou hama o wha aina loto Israel se iulu whale maile ato o tōnu ese yang foi lolo le koe wha inga no ngu ngai mangui a Israel elu o whiwhiringa e wha ina ele atua nona nuku wha ringa me la ngai ave i o kusio wha ringa o le taimi leo le taimi mulo le whiku kausanga mulo kusio wha ringa e wha inga ia ele atua no ngu me la tu spai au mi ka ko fi poka ko ese ma o fa aina loto Israel se i ulu fale mai ako mu ese au fale mai ako mu ese ko foi le ko fa inga no mu na ken se me e man tuola ngai foi fa pertusiana o lomam ta sutas o ka ko ngi ese o la o live vau o kipi mai la o live vau ave o suri o la o live mo ka me ngale plastic mai la ia ne e kau kele mika langa e fa pe ola po ngai o la e la ngola la o po ngai ken se me e ka ko lo na ka minga Israel e le fa pe Israel o mai fa la ino kelo Israel um kwale ka kongu ya Yesu ai ka ko lo me tus poia au ka ki fa fie poko langa e to e fo ile ko e fa la inga no pe a ko ngu melo e se kon ne ka ko va ka ko e kasia la wala tau te oi ko kongu ko o suafo Yesu toto Yesu Kristo ken se me ela lo fa tu baila le le Matthew ta ko ongo fo pe tosuto Matthew chapter 6 verse 33 mai sa ili mo malo le tua malana mi ton ongo fa po ingai lo me umai atu to
sa il mo malo le tua malanga mi ko o mela le fia mo e ka ko o le mi tonu o malo le tua le mi ko o malo le tua wale e lo la mi ko o le offer sai mo le tu su e le se le ya ka ko e lo se wala ngofo ka ko ma fa ai mga o mi ta to le mi tonu o le malo le tua la mi tonu o malo le tua la mi ko o malo le ko o lo fa tu tua ina o suwafa o Yesu. Kena say amen. Bawang alam ko mga mi tato. Fa ko ko ingal suwafa o Yesu kan kong iya. Makalole nga ngalue. Murmuri ya kule o ngalweng. Wa tau na ngalue tangata o ya Yesu matus pa ye le fesom tau pelo pus fu na faya tato ya Kristo. Ya faya ngalue ngalele. Ma fai ka ko ya Kristo. Ka ka fau. Le ko fanga fau inga. Na fau ya Yesu o Yesu o le ala o pumoni maleola. Kena say amen. Wala mi tunu lang mga mi tatu. O lo fa tu tuain na o suwafa Yesu. E ke bonga le Roma mta po lima fa bomo Wa ta'wa mi tunu ina tatu lo fa tu tua ya Yesu. Ngale le ye ile o tatu ma le tua. O ye file mu a ye le lengal val tangata ma le tua lo ye le peace. Ken say amen. O le awala langa kau keo yai. Kau keo o ya Yesu Kristo o ye o le ala o pumoni ma le ola. Ma Yesu waya wa unei le ala o pumoni ma le ola. Ele se wala. Mai fo ila tu se yoni. Tau pues sulima. O se uya ku se awala ko kongo lo kwa mamoe. Yon ngoi mo fa mea. Ka ke lola me ku pu ngoi mo fa mea ya on abe fa singonga nga abe le fa pipui tasial awala nga Yesu ken sei me. O le toto Yesu ka ke sawa i langi. Ole salamo monia true repentance. Ele sau mai tu tono ni tato wotianga po ni tato langona emotions. O kako wokianga e falong lango kako emotions i me tup. E se me le lei wa moa e ke langonga lo fia wokianga nga e tato. A fa pe fo e se me kupu e keikai ya. E keika mo wika fo. A fa pe fo e maua ia se sotu la fono makulu mo fa singonga ia mai le unga la fa pui ke fa ngo o kako kianga nga po menga ka emotions ele sau mai la ingal me ka le true repentance wa afa pe o ke salamo o nga fa pui ia nga uma o fa salanga ko fo ia ko fai me ko so ele salamo mongi me nga that is just feeling sorry because of the consequences of sin. That is not true repentance. True repentance is sorry enough to turn away from sin. Amen? O salmo mongila o le change of your mind. O suilo mafofau. Wa mga ai suilo mafofau ke liu le tua. Kilo mga ai koe fa lave lang sala. O yelo mafofau o la ele koe faia leanga ai la ili liu ese mai leanga ai pasanga i le tua change of your mind ai le fa pela nga se ma fo fongo fo le salmo e o fa kasi la mala nga yoinga la o le turn around e o fa kasi la swinga lo ma fo fa and turn around like le fa sanga ulang sala ai uno pa ku le ku ar salmo mongi la nga turn around face Jesus and you're back to sin. So 180 degrees. That is what he called true repentance. But true repentance langa e sau mai ko kongo lo will. So stangata o lam so fu ku ye le ku le alofa nga le ku ka free will. Your free will is your ability to make your own decision. It's your ability to choose. O salmo mongi la ka sau mai kongo le free will. Ele fa pe o salmo mongi sau mai kongo ka ko la ngonga po ka ko fa ngonga i. Wa sui ka ko la ngonga So true repentance comes from your free will. E ka kaunga o lo filinga le salamo ko kongo lo free sa wai le. Ken se me? Le ka mangingo la salamo ngai ke ba il matayo sorry o luka mta pe sulim. Alfa pe sutas e o le tursulu ngai mai ngale le tale le wi fa ma mo. Ma ngai ke le fa kalanga that's true repentance ai. Kon ka ko lo Famali upo le wi au mai ya cha give me my portion. Au mai ya cha lo tofi le o mai la yo fa putu le wi yang o
ia fa mau walu ingu ma mau walu le ngu ma fa ka ape nga o fa mau wa so ona ula vale mai le tu spa ia wa ku nga o saulo mo le onge makiva o le lopo la me la aja mai walu no foi le si tangata ye le ngala fua ia langa luenga nga au ina tangata ia lo eva ai la fua o le se mea mai wa mana o ia kingi mea le fa fangai pua ia nga ai koile mai o ma onai o mata laina o mai lo tu spa ia ona ta mai ia ile o ia ai kele na ta mai ia ile o ia longo winga le o ile fa ko apupula sa o ia mama ngingol va ai le wi I longa self fa ko ava ai kongu ale wi I longa se malanga sala kelo la makanga ka ko ai le sala mo ka mo lo la wang sala ken say man vai tala tspe wa ta ona ta mai ile o ia kelo o le ta mai e saule ka mai ko kongu o oi o ngaka I sense se lima o sense singa lima sa wo ko kongu le ka mai lo winga o makua va ai le lei mangingol va ai le wi mo fa nga uma senses wa popula le wi I le self le ko kongu ia o le self disobedience o le self rebellion ke o le self pride ono foi la mo king me e mo kwa le ka ko ka kai fia me king me al manga yo fo sufitu ke lo wa umal fa ku kama king me fa mai lo kama nga wal make me a servant to you ye kele o tangata o salmo mongi e ke laku wa po la ko inga ku langa nga ye fa pe fa kali le wi se ilonga si yang mo ka ele pe fa pe se ya lu fa ma mai le na sawa ya nga mal mangongi sawa mangongi sai po amen that is true repentance so stay me o te watu ai so se te me te alu ile tua e kalia o ile tua pe watu malo salmo mongi wa I lo le sala wa I lo le true self he finally come to realize his true selfishness that's true repentance mai tala tu spa ia wa a peifo tele au ona fala lo tama kele me ai ko koi ano ke makelai mai lo la tu lai mo walu I lo tama o fa pe tu lo tama o sala I le o langi a to mo duma ai kele ele fa pe le kali la ko fo I lo mu la ko fo ia wo me mo mua sa kele la ko fo I tama ko fo I tama lai lu le wi a manguia martama ia o manguia me o mai sa I mo ma lo le tu malana ame tonu e ke mau ma lo le tua le ame tonu le ile sala mo mai fa pe ifo wa tanga sala wa e lo le sala pe le wi he finally came to himself he realized the true self that was in him you know after le lo fo malanga le tu mai tala tu spa ia wa I lo ma mai el tama no na tari le sa mai wa mo ile fatal yo mai tala tu spa ia fia angeru le langi tangata to tasiwa salmo fia tamalai fa tali tama mo e mai mo fusi o kisi ateia o fa tu ana ona a mai le ofu tata po vai o si e pito si na le fa ofu ia teia mai se vai fa se e una vai tu se mama I lona lima a walo o tali ile nei na oti o to yola mai sali lo le to e maua mai fo ia na ona fasi ia povi peti tato o le mo fia I mo o tali pai ma a fai wala ngona o ma le li pe fo tangata pe fa to sala mo ave fo ia chat le ile va no o fa au le tua o fa au le tua le temi nei le lu wina lo lang o fa au I sala mo o ye ato to ai se me o ia kia o fia ile tua ele se me a le fo ile tua per fa to le wi father make me o ia na te whaia lo tangata I whamatu spoi o lewe a te riso le tangata fau. Ri Yesu whai mali wha ola te tono lo tangata. Amni o tele le tui atu